So dia ranking ini line, ini load. Tengah-tengah ada circuit breaker. So apa dia buat? Dia tarik ini pada load dan line. Okay. Tapi dia di Sarawak kebanyakan orang pakai tarik begitu saja. Tolak begitu saja. Tapi dia pakai ada sistem baru, pakai screw. Sebab dia begitu saja. Tapi apa yang boleh berlaku? Ini atas rail tadi. Ini lari dari rail. So instead of begitu dia face-to-face shot. Oh, tas sebelah ini. Right. That's why you see, saya pun dari komen kilang pukul 7 datang, operator, checklist, oke, jalan. Yes. Tiga tak boleh. Mesti checklist betul-betul satu. You tengok dia tak buat checklist. Jadi dia ingat hari mau pulang. Terus dia buat kerja. Patutnya sebelum buat ini, dia mesti checklist. Cek ada checklist. So that's why dia mungkin orang sini ya. So 30 tahun sudah buat ini. Ada parti sama lari. So statistik accident di Alfred ya, orang sini ya. Overcommitted. Because facility tak kira orang sini ada itu ya. You tak careful. Ada orang bilang dengan satu tukar lampu pun boleh. Orang sini ya, mati. Satu lagi tukar street lamp. Street lamp because dia ikut color code, dia tak off power. Dia color code. Tapi color code orang dulu pasang salah. So dia pegang confident, dia pegang di clutch, tapi itu live. So LCT you tak boleh, you mesti careful lah. Tak boleh relax. Satu hari mabuk tak boleh. I mean, you mesti full concentration lah. Satu kali saya buat, terus di Comac dulu saya buat 3-phase wiring, dan jika saya duduk kilang down, jadi banyak mesin down, so saya buat live. Saya careful, tapi hari itu pun saya sentuh, tapi nasib baik saya sentuh itu baik jauh, so okay lah. So paling bagus saya cakap pada orang senior yang 30 tahun buat ini ya, dia tak mau kerja live, kerja off saja. 30 tahun, super senior antara Sarawak paling top technician, tak mau kerja live. So paling dia tak suka itu battery bank tak boleh off. Battery kereta satu okay, 12 volt, tapi di battery bank 240 volt. So kita boleh off itu. Paling dia orang tak suka battery bank. So the main purpose lah kita ada adjustment khusus untuk ajar awak bagaimana you faham elektrik, so you tahu bagaimana kerja dengan safe lah. Itu license. EIU selalu cakap pada kita safety plus. Di Sarawak, saya tanya orang yang breaking itu kebanyakan pakai tolak saja. Itu modern sikit. Okay. So every development should be employed within limits. Give it due respect. So LCD sangat cepat. Almost speed of light. Speed of light is 3 times 10 to the power 8. Sangat cepat. So bagaimana cepat kita punya power kebanyakan dari dulu. So speed is equal to distance over time. Distance Kuching sampai Bintulu agak-agak 1000 km lah. Okay. And then time and speed is 3 times 10 to the power 8 meter per second. So ini masukkan pada meter. So 1000
times 1000 over time equal to 3 times 10 power 8. So time is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 over 3 times 10 power 8. Sibuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 2 is 0.0123. Okay. 0.03 seconds. That means pintu lu generate satu dia magnet limpas coil the red phase. Terus sampai kucing 0.03 second. Sangat cepat. So itu cepat dia mau faham itu. You fikir sedikit itu cepat tu sedikit. Tapi untuk elektrik sangat pelan. Okay. Manusia tengok cepat, tapi untuk elektrik sangat pelan. So dia ada breaker yang boleh, walaupun cepat dia boleh handle. Ada yang macam fuse biasa di plug itu lahan. Macam HRC fuse boleh cepat. Ada orang cakap itu current bayar, ada orang cakap voltage bayar. So bukan current, bukan voltage, power yang bayar. Power ialah V darab dengan I. Okay. Power is equal to VI. Okay. So power is macam bahan air. Dan air jatuh itu ialah power. So itu air jatuh itu ada dua komponen, satu V dan satu I. Okay. Biasa pakai transformer untuk naik V atau kurang V gitu. Biasa itu naik V, I kurang. Naik I, V kurang. Faham tak? Yang power ialah jatuh. So you boleh pakai transformer naik V dan I kurang. You want naik I, V kurang. Because dalam ini dua mesti power ialah I jatuh punya tenaga. Okay. So ini dan V equal to IR adalah formula paling penting di elektrik. Actually saya punya bapak dulu dari India, dia World War II kena hantar ke Burma. Dia dulu satu negara besar, World War II. So dia kena hantar ke Burma untuk lawan Jepun, Jakarta. So dia lawan Jepun di Burma. Dari situ dia akan transfer ke Singapura. So Singapura dia masuk interview lah. Interview terus perang sudah habis 1947. So dia jadi Rekom. So orang putih. Okay, what's the formula for electricity? Jadi kan vehicle IR. S apa? Okay, you know the job. P atas. 1947 itu. Sampai sekarang. P atas. Ni Comac dulu kita ada special team, PM team. So satu soalan di PM team interview, what is Ohm's law? This one is Ohm's law. Ohm's law. Tak tahu Ohm's law? Cek. So you pergi pada interview, mencari kerja elektrik, kita tahu itu, mungkin kena kerja. So ini sangat penting. So ini bapak 947 sampai sekarang. Singapore Telecom dia akan transfer ke 1000 sampai kucing. V itu voltage. V is voltage, I current dan R. Okay. Terus you mau paham ini VIR, jalan pada kawah ini. Jalan pada kawah ini jalan lurus. V saya satu BMW, satu kecil. Okay. BMW banyak V, tak besar tinggi. Kecil kurang V. And I is kelajuan. Kadang-kadang kecil boleh lawan BMW. Kelajuan is I. And then R traffic jam. R traffic jam. Cara buat ingat. So always you ingat pakai itu lah.
V ialah macam BMW kuasa tinggi, kecil kuasa rendah. I kelajuan, kadang-kadang kecil boleh cepat, and then R traffic jam. So V is the kuasa untuk tarik elektron itu. Dan berapa laju itu elektron ialah I. Untuk elektrik masuk badan awak mesti ada 40 volt. Itu V mesti 40. Because kulit biasa, kulit lompat dalam elektron lompat dalam kulit mesti 40 volt. Lepas 40 volt ikut M lah, line M buat line masalah. Biasa you just ingat lah 1 M boleh guna 40 volt dan 1 M yang boleh guna. Ada schedule dia nak. So lepas ini cuma lepas 80 volt, 1 mA sikit saja, 5 mA slide shock, itu info. 6 to 25 woman dan man ada lain sikit lah, because woman ada basah sikit. Oh, you already got that. Oh, jika cara kursi ada di dalam situ ada. Sini ada. Ada dulu. Second. Ini. Okey. Second. Ikut basah lah. Jika your tangan basah, cepat masuk. Tangan kering. Itu semua ikut manusia lah. Macam, okey, Michael Jordan. Michael Jordan 7 kaki tinggi. Dia punya keluarga semua 5 kaki. Karena dia tahu dia untuk main bola yang terlalu tinggi, so dia otomatik jadi tinggi. Keluarga semua 5 kaki. So saya bapak technician, sudah kecil sudah kena electric shock. So tangan kering. So ikut praktis lah. So I mean ini man and woman, this woman jauh boleh tahan elektrik jauh tinggi dari ini man. So ada range juga lah. Sepatutnya ada pos. Saya sadar. Tidak ada. Ini tidak lah. So ini 1000 mA is 1 amp. 1 amp ventricular fibrillation. Kami susah lah pakai tangan tu. Makna heart ada lari sikit. Jadi kita punya badan memang badan elektrik. Semua signal pakai elektrik. So yang luar datang kacau signal dalam. So heart biasa pump itu dia lepas. That's ventricular fibrillation. Okay. Boleh mati lah. So you just ingat lah 1 amp cukup mati. Jika 40 volt. Okay. Tapi jika kurang dari 40 volt, say 20 volt tapi 1 juta amp. Boleh itu. Kita tak boleh masuk kulit. In fact kita sudah cuba, tak begitu serius lah. Kita cuba 2.5 volt and then 168 amp. Di kelas buat eksperimen semua pegang. Itu bar, bukan wire bar. Panas, tapi boleh pegang. Ada goyang sikit, tapi tak mati. Tapi cukup 40 volt, masih jauh dari mati ini. Ini you get fried.
So at least you tahu lah. Ini sangat bahaya. You must take safety precaution. Macam saya pergi rumah, buat wiring rumah lah. Okay. Jika saya buat mana-mana rumah wiring, saya cabut ini. Ini adalah Cisco seal. Bukan ya. Saya last year banyak ajar orang Cisco technician. Itu safety boleh control. Because cara lain ialah off ini, isolator tadi. You off ini, you naik bobol buat kerja, orang mau main computer game. Mana? Saya sudah kena actually, satu anak tadinya nephew. Saya buat wiring semua. Jangan on lah. Tapi dia dengar. Dia main komputer game. Ini off. Oh, saya kena. So you tak boleh gantung pada ini. You cabut ini. Jika single phase biasa satu ini lah, satu ini. You cabut dua. Jika three phase cabut semua. Simpan ada bubong orang tak boleh kecap. Semua rumah saya buat memang itu. Itu hari saya buat satu kerja dengan Cisco Chargeman. Masa itu saya belum Chargeman. Masa respect dia retire sudah. Terus kita buat satu projek. Okay, this line is isolated. Itu sudah off. This line isolated. Wah, saya takut kerja dengan dia. Tapi dia Chargeman, saya respect dia lah. Dia ambil mati oh. Potong bayar salah. Dia punya cutter semua hangus. So lepas itu, takut. Because dia ada satu pen, fluke pen. You just sentuh wire tak payah insulation pun ada menyala. Saya ada itu. Oh, itu sama beli. Mana yang beli? Beli dulu. Okay. Sama beli dulu. Because hanya beli dulu supply itu. Because ada yang di kedai main China ada yang biasa punya, tapi dia bagi wrong signal lagi drop. Dia cakap tak ada, tapi ada. Dia lagi drop. Bagus you beli itu original punya. Fluke. Okay. F-L-U-K-E. Okay. Because the fluke main supplier of Suru Borneo ialah Big Loop. Dia latest Big Loop because oil and gas punya business. Brand is Loop. Test pen. It's not a test pen. It's a test pen you want sentuh copper. Ini sentuh the outside. Insulator. You hari Kamis punya. Why ada? Cari nama design, cari nama oh sudah. Ya kelas. Oh you kelas rendah. Oh kelas. I mean as far as possible lah. Jangan kerja live lah. Jika betul-betul tak ada pilihan, cuba tanya lah jika boleh off lah. Jika betul-betul tak ada pilihan, baru kerja live. Live configuration mistake, tak boleh lari, tak boleh mikir, drop on girlfriend. Fokus itu saja. Sedikit lari, habis. Okay. So tengok ini orang. This is a Cisco casing. Okay. This one also Cisco casing. Dua line. Itu ada satu wire dengan body. Okay. Tapi ini ada grounding. This is earth rod. Ini ada grounding. Ada joint sini ke sini. So elektrik langsung tak mau pakai badan dia. Karena ini copper atau aluminium. Dia masuk sini habis. Langsung tak mau pakai dia. Terus tidak ada rintangan sedikit. Kita dulu 40 volt. Okay. Sini 0 volt. Boleh lepas. Okay. So that's why the IEE
Institute Electrical Engineer dari England. Ada. Seluruh Malaysia ikut inilah. Di Semenanjung, Tenaga Nasional, Soalan Daya Tenaga, Cisco dan ya ikut. Semua ikut IEE. So IEE regulation ialah apa-apa barang besi. Macam ni, besi. Besi ada grounding. Frozen tube punya casing. You screw frozen tube, remove dia punya cap sikit. Wire hijau, gulung agar tu, screw. Semua barang besi elektrik mesti ada grounding. So walaupun dia kena live wire, you pegang, dia tak mau pakai badan. Si elektrik mau cari tanah, macam lightning, dia cari tanah. So mana cara lagi senang dia akan pakai. Macam dari di BTC Sarjaya, sekolah Sarjaya, 3 budak main bola sepak, field yang flat itu. LCD sangat simple. Dia mau cari tanah. Apa cara paling senang masuk tanah? Paling atas. And then kita punya darah ialah besi. Darah banyak besi. Besi konduktor. So dia kena dua murid tu. Dua mati. Satu dekat pun boleh shock. So last saya dengar dia macam shock lah. I mean belum bangun lah. Tapi itu lama sudah satu apa. Unimas satu perempuan dia pakai payung tinggi. Unimas pun tinggi atas bukit. So selalu banyak lightning situ. So lightning strike. So lightning cari tempat atas. So atas di punya rumah you ada satu copper wire dan cucuk ke tanah bawah. Dia tak mau hantam di punya rumah, dia hantam rod. So lightning simple, dia mau cari tanah. The earth is absorber for all electricity. So ini sejarah elektrik. The first electric system in 1600, William Gilbert dari England coined the word electric on the Greek word electron. And then ini ikut sejarah date lah. Then in 1744, Dutch scientists dia buat this Lindenja is a capacitor. Beza capacitor dan battery. Capacitor boleh store charge sekejap and release. Sekejap release. This capacitor. Battery dia store lama macam kereta punya battery. Oh ya, kereta punya battery ya. Kereta punya battery 12 volt. So bila you crank kereta 60 amp, tadi saya cakap 1 amp boleh mati. Apa kereta you pegang pun tak mati. Because 12 volt saja. Kurang dari 40. 40 volt macam say kereta punya bateri 12 volt, lori punya bateri 24 volt. Jika dua lori bateri connect in series 48 volt, and dia crank memang jauh dari mati 60 amp. Okay. So sebabnya you boleh pegang kereta punya bateri walaupun crank is because 12 volt tak cukup, tak sampai 40 volt. So the next thing in history is Benjamin Franklin. Okay. So apa dia buktikan lightning ialah elektrik. Dulu orang tak tahu apa itu lightning. So kerana Lindenja sudah invent. So dia terbang satu kite, simpan satu kunci itu, dan dia pergi ban itu dan tunggulah. So itu kite itu silk string. Tapi nasib baik dia ada U sini. Ini U selamatkan nyawa dia. Okay. Because di U, air semua jatuh sampai sini, sini pun jatuh sini. So yang pegang ini kering. Orang saintis lain yang ikut eksperimen dia semua mati. Because tak ada U. Itu saya buat kebajikan di kampung. Actually saya engineer Cisco, orang Cisco sudah beritahu mesti ada U, tapi saya tak percaya itu. Sikit saja itu U, tak payah. So saya punya kerja kebajikan ialah saya bagi shelter untuk orang
Tapi kadang-kadang kita naik gugong mau tukar atap, rumah semua goyang. So kita roboh, pindah sedikit, buat baru. So itu hari saya buat wiring lah, dari line Cisco saya tarik tempat baru lah. Dan saya buat lurus, saya tak tarik to you. Next day saya datang to meter box, DB, semua penuh dengan air. Okay, air begitu. So, dia ada U, dia jatuh sini, dari pun jatuh sini. So, si tempat ini kering. Okay. So, U sangat penting. So, dia pun invent lightning conductor. Dia cakap lah, lightning satu kali memang tentang rumah dia, dikenal dengan lightning conductor, dia punya rumah selamat. So dia, Benjamin Franklin ialah one of founder of America, the US Constitution ditulis oleh dia. In fact, kerana dia buat banyak turun macam ini, England punya main university Oxford ialah university 800 tahun kemudian. Bagi dia satu PhD, so dia Dr. Franklin. Tapi Franklin buat satu kesilapan. Okay. Dia cakap keren macam ini. Tapi yang buat LCD, buat kerja motor lampu ialah elektron, bukan keren. Okay. So elektron lepas itu saintis discover, dia buat kesilapan, dia cakap itu actually begini. So by the time dia discover itu, sudah banyak buku sudah tulis, banyak calculation sudah buat. Si calculation jika you buat semua calculation dah balik, jawapan masih sama. So dia cakap biasa sajalah, panggil itu current, ini elektron. So current begitu, elektron begitu. So dia mau bagi satu definition untuk current. So dia panggil itu flow hose, pengaliran lubang. Okay. Bagaimana dari lubang? Ini elektron dari sini dia pindah sini. So sini ada lubang. Kurang satu lubang. Ini elektron isikan lubang ini, lubang bagi sini. Ini elektron isikan lubang ini, lubang bagi sini. So lubang bagi sini, elektron bagi sini. So that's why the definition of current is flow of holes, pengaliran lubang. Paham Saya baca lagi. Ini elektron dari sini pindah sini, lubang ada sini. Dan elektron dari sini isikan lubang ini, lubang bagi sini. Elektron dari sini isikan lubang sini, lubang bagi sini. So lubang bagi sini, elektron bagi sini. Okay. So di seluruh dunia elektrik dia pakai current bukan elektron. Macam bateri rumah. Nampak macam keluar dari sini current. Tapi yang buat kerja ialah elektron yang keluar dari sini. Okay. Elektron keluar dari sini. So seluruh dunia pakai current, masih pakai current. Benjamin Franklin punya current. Okay. So that's why saya cakap lah, bukan semua dalam elektrik betul, tapi kerana sejarah jadi betul. Okay, 1 ampere, 1 ampere dari saya cakap boleh bunuh is begitu banyak elektron. Billion, jauh dari trillion, lebih dari trillion elektron. 9 trillion. This is double the one. So that's why 1 ampere memang boleh bunuh orang. Okay. So ini penting lah, the flow of current. Saya tengok soalan keluar. The difference between current and electron. Nanti ini ada mas bagi dalam pendrive. Hari ini pagi sudah kopi semua. Nanti itu pun bagi juga sepakat kali ya. Ada. Ini ada. Ini semua ada. Okay. Saya bagi PDF. Tapi jangan print lah. You print hanya satu things to memorize. Okay. Things to memorize. Nanti saya bagi ini.
things you memorize. Itu boleh train lah, tapi 46 pages itu boleh train. Hari-hari bawa itu, dulu lah. Yang lain just reference. Because you print yang lain, I think habis ketah kita printer. So next date, this one is 17/14/52, and then next one is 1780. Galvini dari Italy. Actually, jika tengok sejarah mula-mula Dutch, di Europe mula-mula Dutch yang kaya, yang famous di Europe ialah Dutch yang paling kaya dulu. Lepas itu Italy paling kaya, dan lepas itu England. So Galvani, Italy. Italy dia buat first battery. Dia ambil dua jenis logam, tengah-tengah dia simpan kaki katak. Macam sangat macam black magic lah. Actually saya dengar lah di Iban, saya belum tengok lah. Orang Iban dia boleh shoot bow and arrow, itu arrow boleh terbang jauh-jauh, kilometer, ada penyala juga. Tapi dia budak pun boleh buat. So sekarang dia pakai itu black magic. Tapi jika you belajar itu mungkin boleh pakai lah. Okay. Macam itulah ini sains. Dulu dia buat di lab pakai kaki kata dari manis. Okay. Lama-lama dia jadi sains. So Galvani famous lah dia, galvanometer di nama lepas nama dia lah, galvanometer. And then datang Volta. Ini volt di nama lepas nama dia, after nama dia. So dia cakap, tak payah pakai kaki katak, boleh pakai kertas, simpan garam, boleh jalan juga. Simpan lah, jika tidak katak semua. Okay. And then yang next one, 1784 ialah Coulomb, a unit of charge for electron. Electron, the unit of one charge is Coulomb. Okay. So it's a French scientist. And then Ørsted is a magnetic field, the north-south magnetic field. The unit is B, is Ørsted. So this there is physicist. Then you ada ampere. Ini punya unit ialah ampere. I, current punya unit ialah ampere. After French scientist. Dan juga ada yang paling famous, boleh cakap bapa elektrik dalam Faraday. Jadi sebelum ini orang semua boleh cakap orang kaya yang ada masa depan buat eksperimen. Tapi ini lain sikit. Dia orang miskin, belajar sampai mungkin primary 6, dan pada kerja dia cari kerja di kilang lah, buat buku, kilang bawa buku. Tapi dia rajin, semua buku dia baca. And then chief scientist di England dengar dia dapat naik sikit, ambil dia sebagai technician. Dan sekarang dia ada lab paling canggih di England. Dia buat eksperimen sendiri hari-hari, buat eksperimen. So sebab itu jadi canggih dari bos dia. Tapi dia humble lah. Lepas itu Queen of England, Queen Victoria itu mau bagi dia Sir Michael Faraday. Oh, tak mau saya, tak mau itu Sir. Tapi dia boleh cakap apa elektrik kerana dia invent motor. Jadi elektrik boleh bagi sumbangan lampu, menyala, sumbangan. Tapi yang paling penting elektrik ialah buat kerja motor, bekerja dalam motor. So dia yang invent motor. So unit of capacitance is farad after Faraday. And then ialah Faraday, the anode, cathode, electrode, ion semua dia punya emission. And Faraday law induction, that is the motor law lah, dia punya. Then you got Ohm. Tadi saya cakap Ohm's law, Ohm's law penting bahwa ini interview nanti. Ohm, ini orang Ohm, nama dia Ohm. Okay.
unit of resistance pun ohm sama. Dia satu mathematician dari Germany, dia cari ada relation, VIR ada relation, dia discover relation. And then Henry, Joseph Henry yang buat modern DC motor. Ya ujung. And then you ada Weber, satu Jerman yang Weber is a unit of magnetic flux. And then ini pun famous sikit lah, Fleming, kerana dia boleh cakap bapa elektronik. So elektronik, the base of elektronik ialah diode, and dia invent diode. So dia bapa elektronik. Yeah. And then dia pun invent the rule, the left hand rule macam ni. Nanti saya explain bagaimana ini jalan. Okay. Left is motor, right tensor. And then datang ini dua orang. Actually sebelum itu semua saintis elektrik dia buat di lab lah. Dia cuba-cuba di lab saja. So ini pun ikut. Tapi dia tak belajar. Dia belajar kindergarten 3 bulan. Selalu tanya cikgu, kenapa? Cikgu marah. Selalu tanya kenapa. Begitulah. Dia tahu. Ya kenapa? So cikgu marah dia sekali. So dia balik rumah, mak cakap, tak payahlah saya jawab. So mak ajar sampai mungkin form 1 itu. So dia pergi kerja di railway.